Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marsalam kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Bersama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, somali jua alim ulama cerdik pandai hato bangun, somali jua lison tuan-tuan gurunta, inaman mungtampil nakin Ustaz Abdul Rahman, adong lison Ustaz Fahrul Razi, adong jua lison Ustaz Rudi. Alhamdulillah beliau baru mula umrah Roman tanah suci kota Makkah, kota Madinah, ziarah tuna binta. Mudah-mudahan umrah di beliau menjadi umrah makbulah, ziarah di beliau menjadi ziarah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon binta man zara qabri ba'da wafati kaman zarani fi hayati. Istilah manzalahiku setelah wafatku berarti saruku meia ziarah di masa hidupku ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana riwayat idaqat man zara qabri wajabat lahu syafaati. Di sana ziarah ke kuburku maka berhaklah ia mendapatkan syafaatku. Kita sudah mudah-mudahan yang pulang Ustaz tadi hanya sampai tersudut. Mudah-mudahan hadirin sudena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang tanah suci baik haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabur ginom kita beringati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu sudena dapat keberkahan diberi dan amin. Allahumma amin. Amin. Mandung ipangkal tuan gurun tanakin Abu maulid mandung iceritoan maulid. Mandung lahir mas sampai umur saja nakin sampai orang tahun nak menyambung apa menyambung umurnya itu bisa mengurin orang 12 tahun nanti kurangnya bisa indah. Ita perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beramai-ramai ita ya umat berkumpul di som. Indah lain indah bukan beda dong di hati kita kecintaan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah ben gurun tanah. Ambo gurun tanah biasa sudah tadi di kampung tahun. Dan mengkumpulkan kita di tempat naonan. Indah lain indah bukan kecintaan kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bergembira di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu riya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Lahir Nabi ya umat. Ulidal huda fal kainatu riya'u. Sudah bercahaya dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanjang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah waktu melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari Aminah Ahdok keluar cahaya sehingga cahaya sampai ke negeri Syam. Bayangkan ayat umat Nabi adalah nur, cahaya. Nama roban cahaya itu ada apa keluarkan kita on kegelapan, alam kejahilan, dunia tu alam naterang menang iman. Nama roban konekin penuh dalam perjuangan agama Islam sampai itu ayat umat. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kelahiran Nabi ada beberapa perempuan yang berjasa, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini umat ni sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf lina ni ustaz Nabi balarna imana berbalar syifa. Dok ada di sini Suwaibah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia maka berberita kabar gembira tu Izat Abu Lahab. Abu Lahab ayah umat paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sangat ganteng Abu Lahab. Kalah tu ala kunung tua jayam ibarat ganteng ni Abu Lahab. Cuman ia kalah di perangi. Anggo akhlak, anggo rupona ngadegesan, tapi akhlak nganajatan. Beda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah fisiknya dan manusia yang paling indah akhlaknya. Indah juga dari ciptaan Allah makhluk yang lebih indah dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh lagi dong lewat no. Ada dong sampai Suwaibah tu Abu Lahab berjot narani Abu Lahab lahir anaknya saudaranya Abdullah. Maka namanya merdeka maho wahai Suwaibah. Merdekanya Suwaibah. Berjot narwania merdekanya Suwaibah. Sudah boto harganya budak pada saat ini ayah umat membolang daripada harganya unta. Pada unta itu bayangkan 30 juta berarti Abu Lahab gembira mengeluarkan 30 juta. Isinya apa kalahkan Abu Lahab di sana. Ada acara maulid sumbangannya lebih 30 juta. Ini terkalahkan kita Abu Lahab memerdekakan seorang hamba. Walai tabain hambai umurang dope hargana daripada unta. Pada untuk ayah umat 20 juta. Anggaplah somat harganya untuk sidokahnya. Lasi kalah berbeda anggap sidokah. Cuman sada salahnya menyakiti rumah wadang Nabi dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang meninggal Abu Lahab ayah umat. Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari ada yang bermimpi pada Abu Lahab masuk dia keadaan wahai Abu Lahab edokan Abu Lahab kuntu fi azab atau senantiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal diazab ayat Abu Lahab karena indah beriman tu Allah, indah beriman tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dengan Abu Lahab hari Isnin saya diringankan siksanya karena pernah bergembira di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yansa khaliquna farhatahu inda lupakan Allah kegembiraan walaupun anak kafir di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka anak beriman gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mati dalam keadaan iman. Sehingga Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi ayat umat mendoakan idza kana hadza kafiran ja'alamuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain da'ima yukhaffafu anhu lis-surur bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi ahmad masrura wa mata muwahhida. Jika orang kafir saja yang sudah dicela di dalam Al-Quran dalam ayat tabbat yada abi lahab wa tabb ata annahu fi yaum al-itsnain. Dong riwayat mendoakan setiap hari Isnin diringankan siksanya
harana aha ayah umat karena bergembira di hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sangkaan kita? Cuma dia anggapan kita alakna kafir saja mendapatkan manfaat, apalagi alakna beriman. Mudah-mudahan kita lebih berhak mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabaduana ayah asodo gembira ita, asodo ita raya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah bukan mengikut ayat Al-Quran, menguatkan Allah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalian ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Nikmat yang paling bodang ayah ummah diutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andaikan bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indai taboto ayah ummah dalam menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Harana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa salat ayah umat. Harana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nekin kita bisa salat sama jadi Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Harana Nabi ayah umat kita bisa haji. Khudu anni manasikakum. Ambillah cara haji kalian atau cara umrah kalian dariku. Harana Nabi ayah umat kita bisa berbakti untuk orang tua. Harana Nabi ayah umat insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan harana mengikuti sunnah Nabi di dunia wal akhirah. Hormat nikmat nawadani nikmat diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nikmat nawadan ayah umat kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumari kita panggil ayah semua jadi umat Nabi Muhammad kita. Indah Jumari kita panggil umat semua jadi umat Nabi Muhammad kita. Indah alhamdulillah tanpa kita panggil mandung izin Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana keistimewaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman di tongkinnya di hari kiamat ayah umat diharamkan umat-umat kalian masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke barisan surga. Jawab orang umat. Gua nggak menjawab berarti dia modernnya. Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cimburu do jabat Nabi Adam ayah umat mengaliri umat Nabi Muhammad. Ulang majulah umat Nabi Adam. Nabi Adam sendiri cimburu ayah umat mengaliri umat Nabi Muhammad. Kita bayangkan ayah umat ketika Nabi Adam mengkerjakan kekhilafan kesalahan di dalam surga, maka Allah mengeluarkannya dari surga ke dunia. Turun ayah di India. Hawa itu turun di kota Jeddah. Indah terima Allah taubatnya kecuali itu sampai ke kota Makkah. Bayangkan ayah umat garinya ita ibn Allah SWT indah terima taubat kamu sampai ke Makkah. Masjid tahmid ya marsak marniam mati. Harana ambu ngadi Makkah ngadi amputkan umat Nabi Muhammad ayah umat dia saja ia martaubat tu Allah subhanahu wa ta'ala andikan saja ia martaubat tu Allah subhanahu wa ta'ala saja dosanya sebelumnya Allah berfirman ya ayyuhalladzina asra la taqnatu min rahmatillah. Dia saja taubat umat Nabi Muhammad sebelum gharwara pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima Allah Anggumalan kapsaran berdukunnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam ayah umat mengajukan sadar kekhilafan dipisahkan Allah Nabi Adam dan Hawa sadar di India sadar di kota Jeddah. Umat Nabi Muhammad maksiat anak lain maksiat ada beri anggolar bernilai sabar sekali. Oh umat Nabi Muhammad
Seanggo Nabi Adam ipisahkan sada di India, sada di kota Jeddah. Nadau dia ipisahkan Allah. Seanggo umat Nabi Muhammad nekin mandung maksiat kalai, les tutup bebe sabaras dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilen di umat Nabi Muhammad kesempatan martaubat tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubatnya hambanya sebelum ghargharah ayat umat. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ghargharah sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Anggo mandung nyawa di kerongkongan ayat umat ini diterima bertaubat. Soal dia Fir'aun. Sebetulnya ayat umat Fir'aun ia dari Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun tadi terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Bala indah terlambat ada barang yang umat. Kesadaran. Belum orang menjawab pendaftaran, belum orang mendaftar. Kesadaran. Mangkuling matong Fir'aun. Dung dilawat merah yagik bodong mayamandung amantu bi rabbi Harun wa Musa mariman mau Tuhan ni Harun dan Musa bin goyak narwani malaikat on manelawi na sombonganina mengaku dirinya Tuhan ngak na ibodong kon malaikat lalu dan tong magorong mangala berterima taubat deh pandokon ni ulama ayah umat andaikan garina Fir'aun jahat deh Fir'aun ayah umat jahat martaubat ya sebelum gorong masih dong dope kesempatan mendapatkan rahmatnya Allah yang sangat luas bisa dope diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya ayah umat ia mengakui kesalahannya mandung gorgorah. Aimah keuntungannya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mago benang ayah umat. Patena, ngapa dapat setengah jam? 20 menit lah ini, sudah setengah jam. Cepat waktu dong. Jumada ayah umat. Paling teligi kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atia tenang-tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengida Sayyidah Aisyah sudah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguani Nabi ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan. Najub ma ayah umat lala Sayyidah Aisyah pabege-bege doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita pale doa Nabi, ita jawab doa atas zaman ma. Jawab doa atas zaman ayah doa Nabi. Ta'labi ya Aisyah, sebetulnya ya Aisyah, naima doaanku setiap selesai salat untuk umatku ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo ita boto kasih sayang ni Nabi ayah umat, tentu ita cinta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengwani Nabi ya Allah, ampunilah dosa umatku yang terdahulu, dosa umatku yang akan datang, dosa umatku yang tersembunyi, dosa umatku yang terang-terangan. Nei biar koni ayah umat indai tandai nabi itana umatnya harana inda salat inda marsalawat inda manyamung silaturahmi awatir indai tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada italigi cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang Ustaz, nama kali kita 4 ala ilis. Ada mau penaro ni? Dua lain apa? Dua lain. Baik pada italigi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Tentu ita pe ayah umat mesti akan cinta kita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ayah umat setidaknya dong tolu. Yang pertama ita pabahan marsalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ulama ayah umat menuliskan kitab
menuliskan kitab tentang keutamaan solawat. Nabahat ma ayah umat kitabnya, nama jelaskan keutamaan solawat. Karena solawati ayah umat ibadahnya sangat istimewa. Sendia istimewanya khusyuk atau tidak khusyuk ayah umat, solawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil masih tunduk ayah umat bersolawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil pipit matanya bersolawat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keistimewaan solawat sehingga dong ulama hadir ke kota Makkah. Biasa di Makkah ada majelis taklim tersoman kita cuman alak lain sudena. Walau ada ulama ayah umat dan lupa waktu orang kan. Walau awak maliki jom dah dan lupa. Walau ulama ayah umat di kota Makkah selalu menhadir tu majelis ni gurunta Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Setiap ulama yang hadir di majelis ini dipersilahkan menyampaikan tausiah walaupun 10 menit 15 menit. Waktu kami hadir ayah umat beliau membahas tentang solawat. Lo di satu majum ayah umat pembahasan tentang keutamaan solawat. Jadi ujungnya ayah umat diringkas oleh beliau. Anggo mengapil kita sudah indah terapil kita. Pada ringkas keutamaan ni solawat ayah umat adong dua. Miftahun likulli khair, pembuka segala kebaikan. Wa midlaqun likulli syarrin, penutup segala kejahatan. Susah kita ayah umat perbanyak salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit masalah rezeki ayah umat perbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat Nabi miftahun likulli khair wa midlaqun likulli syarr. Jumada ayah umat les sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf saja madakon sangat jelas dogoran negurun tahu. Keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahas Nabi ini Abdurrahman bin Auf Ibewitia sehingga sampai tu Nabi tu kebun kurma, sampai tu kebun kurma sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonokan ayah umat sujudnya sehingga Abdurrahman bin Auf mengulangi ayah umat khawatir angkut nawafat Nabi dalam keadaan sujud. Akhirnya ipadana Abdurrahman bin Auf bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malak ya Abdurrahman, nama mudah Abdurrahman dison. Jadi tuan Abdurrahman lakin nakalwarimun Nabi sampai tu kebun kurma ubida sujud ya Rasulullah, ubida sujud Rasulullah. Nah kan ubida sujudna khawatir anta nawafat Rasulullah ima sopadana ya Rasulullah. Mamua ning Nabi ta ibn mamua Nabi taja an Jibril. Roh Jibril. Idahkan Jibril Allah Subhanahu wa Ta'ala marsalawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam marsalawat Allah tualaknai marsalam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marsalam Allah tualaknai. Fasajadtu maka aku sujud syakiran lillah bersyukur kepada Allah. Anggo tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sangat istimewa, na sangat hebatna kecintaan Nabi tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipabahat mungkin ayah umat marsolawat. Saja bahat ayah umat salawatnya. Bandokon ni ulama sudut kita termasuk alat memperbanyak. Memperbanyak aqallul iktar sekurang-kurangnya memperbanyak 200 kali sadari sabornya. Anggo kita memperbanyak au inna bisa guru 200 pinawat 100. Inna bisa 100 pinawat 10 manawat 10 kota. Bisa itu mak. Insyaallah. Kabahat bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa duana ayah umat ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sunnah na milikna sampai sunnah dah kodana marusahu kita mengikuti sunnah jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soman jedokon buruntai nanti penuh dengan perjuangan sehingga agama Islam sampai tuita. Ambil ikuti sunnah Nabi Muhammad Nabi kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sudah umat konang karena masuk tu surga kecuali Nasara. Belum Nasara.
Marsapa sahabat kali arung buka arung usidu lang ala nasura masuk surga. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? In sedahanak nasura masuk surga ya Rasulullah. Dijawab Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Isalam na ta'at kau masuk surga, isalam na ta'at kau masuk. Fakat aba, itulah orang yang tidak mau atau yang enggan masuk ke dalam surga. Napa tuluna ayah umat senjia cinta itu Nabi. Tentu kita pelajari, kita tangion sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syama'il tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesamakin cinta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya Bandung itadaqan ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia ayah umat mempunyai dua wajah. Wajah zahir dan wajah batin. Wajah zahir iman idaqan khalaq atau khuluq. Wajah batin iman idaqan akhlak. Nabi tanya indah fisiknya, indah akhlaknya. Pada fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah wajahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari mengalir di wajahnya. Orang cahaya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada dong sahabat di Nabi, berjalan dengan Nabi, waktu Nabi pakaiannya memakai baju narara. Semua orang mampu. Surah satu. Waktu bulan purnama, ipandangia bulan iligi iya Nabi, ipandangia bulan iligi iya Nabi, marmuli iligi iya. Lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana indi min al-qamar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurutku lebih indah daripada bulan. Waktu roh Nabi ke Madinah ada disambut alam Madinah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ja'. Ima pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata Nabi berbeda mata lainnya. Nabi pada model Nabi, pada pipit mata Nabi, hati-hati Nabi hidup. Beda dengan kita, pada model kita, hati-hati kita beda model Nabi indah. Mata Nabi yara min khalfin kama yara min amam. Nabi tay ayah umat pada mengaligi tu belakang indah angkon nanya tu belakang. Bisa Nabi mengaligi tu jolo, songan dia mengaligi tu belakang. Adong besongan alam mutajai. Ona sangat istimewa na pengajian. Ya, rahmat ni Allah, guru naupat, au tabahat mau pengajian. Paling bahat ubege ngalewati les ala ustadun menajolo tolwalak di zarun. Opat, na istimewa. Dan cuma perjalanan 2 menit naik, mak 1 menit naik. Ahsanan nas nanti wajah. Ini sahabati paling indahnya Nabi Muhammad. Bisa Nabi mengaligi itu belakang, semua dia mengaligi itu jolo. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wajah Nabi, pada rupa Nabi, pada akhlak Nabi ayahuma, pada akhlak Nabi ayahuma, sangat dengan akhlaknya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Ning Nabi, sayalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya, terhadap istri saya. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk rahmat Allah, Nabi tay membantu kerja di keluarganya di Bagas. Jadi ayah umat, paladong ayah ibantu ya istrinya ibagas. Indah suaminya takut istri ayah umat indah. Nama berusaha dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namudah, wala tolongi udai, namudah marmasak ida pun doktor ni namudah. So, abi dia ayah
Jadi walaupun lakon pengajian tolong ayah-ayah membantu pekerjaan istrinya, pulang dokom na takut istri inna alai berusaha mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mararu kaum ayah Nabi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sulang melanggar perjanjian golarna nanti kesempatan nanti satu majom maya mungkin tersohon majol Nabi sallallahu kurang lebihna au bahat mengidomohon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.